अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान को जोहरी ताकत बने हुए 25 साल मुकम्मल हो गए। कौम आज यौम तकबीर की सिल्वर जुबली मना रही है। इस हवाले से हम आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नाजरीन, आज के व्लॉग की ये स्टोरी शुरू करते हैं। कौम आज यौम तकबीर की सिल्वर जुबली मना रही है। ISPR की जानब से जारी पैगाम में कहा गया है कि पाकिस्तान की इस कामयाबी ने खित्ते में ताकत के तवाज़न को नई शक्ल दी। मुसल्लह अफवाज इन अफराद को खराज तहसीन पेश करती है। बेहतरीन दिमागों ने मुश्किल चैलेंजेस के बावजूद ये कारनामा सर अंजाम दिया। पाक फौज, साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश करती है। ये वतन हमेशा कायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज यौम तकबीर के मौके पर कहा है कि दुश्मनों की हमेशा से कोशिश होती है कि अफवाज और अवाम को टकरा दे। कौम का असल इत्तेहाद ही पाकिस्तान की असल जोहरी ताकत है। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 25 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की माशी कमज़ोरी दूर करना ही आज का एटमी प्रोग्राम है। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने किसी भी जोहरी ताकत की परवाह ना की और ना ही अरबों डॉलर्स की पेशकश उन्हें अपने आहीनी अज़म और इरादे से हटा सकी। उन्होंने इस प्रोग्राम के बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को भी खराज तहसीन पेश किया। कुदरत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के हवाले से क्या कहा था, आप सुने। हम लोगों ने बड़ी मेहनत की थी, 18 घंटे 20 घंटे काम करते थे और मैं तमाम चीज़ें छोड़ छाड़ के बड़ी आला नौकरी वगैरह पाकिस्तान आया था। 71 के बाद जो हमारा हशर हुआ था वो मैं कभी भूल नहीं सकता था और मैंने उस वक्त ये पेशकश की भुट्टो साहब को कि मैं एटम बम बनाने की सलाहियत रखता हूँ, मैं इंशाल्लाह बना दूंगा। तो उन्होंने पूरी मुझे तमाम सहूलतें दे दी और मुझे ये काम जो था मेरे सपोर्ट कर दिया और हमने बहुत ही कम अरसे में माशाल्लाह 6-7 साल के अंदर ही एटम बम बना लिया, जो कि दुनिया के लिए एक मुआजिज़ा था। वो कभी तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि वो मुल्क जो गाड़ियाँ बैलगाड़ियाँ सही नहीं बना सकते, साइकिल सही नहीं बना सकते, वो एटम बम कैसे बना सकता है। लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब हमने बनाया और मैंने दिसंबर 84 को जन्नत जिया को लिख कर दिया, तारीख में मौजूद है वो ख़त कि जी हमने एटम बम बना लिया और हम 1 हफ्ते के नोटिस पर उसको धमाका कर सकते हैं, तो वो बेहद खुशी। उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरी पेशानी छूमी और कहा कि बस अब हिंदुओं का हम बेड़ा गर्क कर देंगे अगर उन्होंने ज़रा भी हमारे साथ बदमाशी की। तो ये वो चीज़ें थी कि इसमें मेरे साथियों का बड़ा अहम किरदार था, मेरी रहनुमाई थी। सुबह से शाम तक हम काम करते थे और हमने बहुत तेज़ी से ये बनाया, बल्कि न सिर्फ एक बनाया, कई बना दिए थे और जन्नत जिया से कहा था कि आप जब हुक्म देंगे तो हम धमाका करने को तैयार हैं। और उसके बाद हिंदुस्तानियों ने जब 98 के अंदर 11 मई को धमाके किए तो फिर नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म थे उनसे कहा, मुशाहिद हुसैन सैयद थे उनसे, वो बड़े प्यारे दोस्त थे मेरे, तो उनसे कहा कि जी हमें चाहिए कि हम भी धमाका कर दें। थोड़ी बहुत हिचकिचाहट थी, लेकिन मुल्क का मफाद जो था वो सबको अजीज था और ये फैसला हुआ कि धमाका कर दिया जाए। और फिर हमने हिंदुस्तान के 5 के बदले 6 धमाके कर दिए और उनका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। उससे चंद दिन पहले यानी अप्रैल में हमने लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाई थी जो कि 1500 किलोमीटर जा सकती थी और ये एटम बम लेकर जा सकती थी और हिंदुस्तान के हर शहर को हम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर उड़ा सकते थे, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, वगैरह वगैरह सब। तो अल्लाह ताला का शुक्र है हमने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर दिफा मुहैया कर दिया और अभी ये जो है मोदी वगैरह ये जो शोर मचाते हैं, इनकी कभी जरूरत नहीं होगी कि ये पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। इन्हें पता है कि अगर इन्होंने हमला किया तो ना हिंदुस्तान रहेगा और ना पाकिस्तान, फिर दोनों ही गायब हो जाएंगे और हम भी उनको सफेद। चागी की पहाड़ियों में एटमी धमाकों के बाद उस वक्त के अवाम का रद्द अमल और उस वक्त के वजीर आज़म नवाज शरीफ का बयान देखें। नवाज शरीफ ने आज साबित कर दिया, we may pass through this hard time together and become a stable and a example country.
and the nation. اور اپنے پرائم منسٹر پہ بڑا فخر ہے کہ انہوں نے بڑی دلیری کا ثبوت دیا ہے اور انہوں نے کسی قسم کی ڈرپوکی یا دنیا کی بڑی طاقتوں سے وہ ڈرے نہیں ہیں اور انہوں نے عوام کی نمائندگی ہونے کا پورا ثبوت دیا ہے اور عوام کا اصرار پر یہ بڑا اچھا اور بڑا کارنامہ کیا ہے. It was the ultimate reaction. Had they stopped India at the first place after those nuclear explosions, we would have never done this. We have done it because the world failed to condemn India in a proper manner. It should have to condemn it. Congratulate all Pakistani scientists, engineers and technicians for their dedicated teamwork and expertise in mastering complex and advanced technologies. The entire nation takes justifiable pride in the accomplishments of the Pakistan Atomic Energy Commission, Dr. A.Q. Khan Research Laboratories, and all affiliated organizations. They have demonstrated Pakistan's ability to deter aggression. Pakistan has been obliged to exercise the nuclear option due to weaponization of India's nuclear program. This has led to the collapse of the existential deterrence and had radically altered the strategic balance in our region. Immediately after its nuclear tests, India had brazenly raised the demand that Islamabad should realize the change in the geostrategic situation in the region and threatened that India will deal firmly and strongly with Pakistan. Our security and peace and stability of the entire region was thus gravely threatened. As a self-respecting nation, we had no choice left to us. Our hand was forced by the present Indian leadership's reckless actions. خبر شامل کرتے ہیں کلر کہار سے. رپورٹ کر رہے ہیں ملک رفیق انمول. علاقہ بنہار کی معروف سیاسی و کاروباری شخصیت ملک منیر احمد لاپھی مرحوم کی رسم چہلم کی روحانی تقریب رنسیال میں منعقد کی گئی. تقریب کا باقاعدہ آغاز علامہ مولانا صوفی محمد سرفراز خان نے تلاوت قرآن پاک سے کیا، جبکہ قاری محمد صفدر چشتی نے نعتیہ کلام پیش کیا. نعتیہ کلام کے بعد جامعہ خطاب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد ندیم سلطان سروری قادری نے کیا. نقیب محفل کے فرائض علامہ مولانا فیاض سلطانی نے ادا کیے. تقریب میں علاقہ بھر سے کثیر تعداد میں سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی. تقریب میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو صوبیدار ملک رشید احمد، حاجی ملک علی احمد، ڈاکٹر ملک ارشد محمود، ملک نذیر احمد، ملک منظور احمد، ملک ذوالفقار علی، ملک لیاقت علی اور دیگر نے خوش آمدید کہا. رسم چہلم میں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سردار غلام عباس خان، ملک اسلم اوان سیتھی، سردار محمد خان، چودھری یوسف توہا بہادر، چیئرمین چودھری غنظفر علی خان، ایڈوکیٹ ملک اظہر حسین بچھال، وائس چیئرمین حافظ سرفراز بھون، وائس چیئرمین حاجی ملک ایوب کھنڈوا، راجہ ندیم اشرف چھوئی، ملک شاہد کہوٹ، ملک آفاق کھنڈوا، ملک شاہد میانی، تحصیل پریس کلب کلر کہار کے ملک محمد عثمان امان، ملک اسرار چلہ، ملک رفیق انمول، ملک عرفان شاہد، پروڈیوسر پاکستان ٹیلی ویژن ملک شیر زمان لاپھی، ملک دلاور ممتاز وسنال، ملک ثاقب حسین ایم ایس ٹراما سینٹر کلر کہار اور جملہ سٹاف، ڈی ایس پی پاکستان موٹر وے پولیس، ملک اسلم اوان، ملک حسن پدرہاڑ، حاجی فیاض حسین پہاڑ خان، ملک جاوید رنسیال، ملک ممتاز میانی نے شرکت کی. تقریب کے اختتام پر ڈینٹل سرجن ڈاکٹر ملک ارشد نے اپنے چچا مرحوم ملک منیر احمد لاپھی کی زندگی پر جامع روشنی ڈالی. آنے والے تمام معزز مہمانوں کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا تھا. خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے. رپورٹ کر رہے ہیں آغا محمد رضوان. سعود آباد کے ایس ایچ او راجہ ذوالفقار حیدر نے اپنی ذمہ داری پر اجازت دے دی. زہر بھرے گٹکے سرعام فروخت ہونے لگے، پولیس خاموش تماشائی بن گئی. ضلع کرنگی کے ایس ایس پی سب کے لیے سوالیہ نشان بن گئے. ذرائع کا کہنا ہے عابد نامی شخص سعود آباد ایس ایچ او کے لیے مخبر خاص کا کام بھی کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف عابد گٹکے والے کا بھائی بابر نامی شخص لیاقت مارکیٹ، سبزی والی گلی اور اطراف کے علاقوں میں شراب کی سپلائی بھی کرتا ہے.
थाना सऊदाबाद के एक पुलिस एहलकार का कहना है कि आबद गुटके वाला और इसका भाई बाबर आदि जराइम पेशा हैं। मुतअद्दिद बार जेल की हवा भी खा चुके हैं, मगर इन पर किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही।